बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और चैनल पर आप सब लोगों को एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। और आज की वीडियो में हम शेरी असनाफ़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और इन शेरी असनाफ़ में हमने 5 शेरी असनाफ़ को इस वीडियो में जो है वो सिलेक्ट किया है। पहली है मनकबत, दूसरी मरसिया, फिर कसीदा, गज़ल और मसनवी। इन 5 शेरी असनाफ़ के हवाले से इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो सवाल अहम हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इंशाअल्लाह यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है इन पाँचों शेरी असनाफ़ के हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। और ये इस सिलसिले की जो है वो तीसरी वीडियो है, यानी ये सेट नंबर जो है वो 3 है। जहाँ गलती से जो है वो 2 लिखा गया है, तो ये सेट नंबर जो है वो 3 है। इससे पहले 2 वीडियोज़ जो है वो इस सिलसिले की मैं बना चुका हूँ जो कि इस चैनल पर मौजूद हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि इस वीडियो में इस हवाले से कौन कौन से सवालात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मनकबत का लफ्ज़ किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। जवाब है इसका नकब। दूसरा सवाल है कि नकब का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है तलाश करना या फिर खोदना। तीसरा सवाल है कि ऐसी नज़्म जिसमें सहाबा कराम या बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ की जाए कहलाती है। जवाब होगा इसका मनकबत। चौथा सवाल है कि मनकबत कौन से अदब से उर्दू अदब में शामिल हुई। जवाब होगा फ़ारसी, यानी फ़ारसी अदब से जो है मनकबत जो है वो उर्दू में शामिल हुई है। इसी तरह जो पाँचवा सवाल है वो देखिएगा कि इकबाल की नज़्म सिद्दीक़ सिनफ़ के लिहाज से क्या है। तो जवाब होगा इसका मनकबत। छठा सवाल है कि शेरी असनाफ़ को आम तौर पर कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जवाब होगा इसका 2, यानी शेरी असनाफ़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी कुछ शेरी असनाफ़ जो हैं वो मौज़ूई होती हैं और कुछ शेरी असनाफ़ जो हैं वो हैती होती हैं। तो ये 2 अक़साम हैं और आम तौर पर शेरी असनाफ़ को इन 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सवाल नंबर 7 देखिएगा कि इनमें से कौन सी सिन्फ़ रसाई अदब से ताल्लुक़ रखती है। जवाब होगा मरसिया, यानी मरसिए का ताल्लुक़ जो है वो रसाई अदब से है। सवाल नंबर 8 है कि मरसिया अरबी ज़बान के किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। जवाब होगा रसा, यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है रसा और मरसिया जो है वो रसा से ही निकला है। सवाल नंबर 9 देखिएगा कि मरसिया की कितनी अक़साम हैं। दुरुस्त जवाब इसका होगा 2, यानी मरसिया की जो है वो 2 अक़साम हैं। वो 2 अक़साम कौन कौन सी हैं? एक तो करबलाई मरसिया और दूसरा शख्सी मरसिया। यानी करबलाई मरसिया वो मरसिया होता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो साथी थे अहले बैत, उनके वाक़यात को जिस नज़म में बयान किया जाए तो उसको हम करबलाई मरसिया कहते हैं। और दूसरा जो किस्म है, दूसरी जो किस्म है वो है शख्सी मरसिया, यानी किसी भी शख्स की मौत पर लिखी जाने वाली ऐसी नज़म जिसमें उसके औसाफ बयान किए जाएं उसको हम बोलते हैं कि ये शख्सी मरसिया है। सवाल नंबर 10 देखिएगा कि ऐसी नज़म जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और करबला के वाक़यात बयान हों कहलाती है। जवाब होगा इसका मरसिया। फिर सवाल नंबर 11 है कि मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोहर के मुताबिक उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है। जवाब है इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इसका अशरफ बियाबानी। इसी तरह सवाल नंबर 12 देखिएगा कि इब्तिदा में मरसिया किस हैत में लिखा जाता था। ऑप्शन आगे मौजूद हैं और इन ऑप्शन में 2 असनाफ़ जो हैं जो हैत हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा गज़ल और मसनवी, यानी शुरू में मरसिया जो है वो या तो गज़ल की हैत में लिखा जाता था या फिर मसनवी की हैत में लिखा जाता था। सवाल नंबर 13 देखिएगा और सवाल नंबर 13 कुछ यूँ है कि मुखम्मस और मुसद्दस की हैत में किसने सबसे पहले मरसिया लिखना शुरू किया। जवाब होगा इसका रफ़ी सौदा। रफ़ी सौदा ने सबसे पहले मुखम्मस और मुसद्दस में जो है वो मरसिया जो है वो लिखना शुरू किया था। सवाल नंबर 14 है कि गालिब ने ज़ैनुल आबिदीन आरिफ की वफ़ात पर मरसिया किस हैत में लिखा। जवाब है इसका गज़ल। 15वां सवाल कि हाली ने गालिब का मरसिया किस हैत में लिखा था। जवाब इसका होगा तरकीब बंद।
اسی طرح 16واں سوال ہے کہ اردو مرثیے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ درست جواب ہے دکن۔ سوال نمبر 17 دیکھیے گا کہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں مرثیہ کس ہیئت میں لکھا؟ درست جواب ہے اس کا مثنوی۔ سوال نمبر 18 دیکھیے کہ کس نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ اور سراپا کا اضافہ کیا؟ جواب ہے اس کا میر ضمیر۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا کہ مرثیہ کے وہ اشعار جو تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا چہرہ۔ پھر 20واں سوال ہے کہ مرثیہ میں ہیرو کی عادات و اطوار اور قد و قامت کا ذکر کیا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا سراپا۔ 21واں سوال ہے کہ مرثیہ میں ہیرو کا اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف جانا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا رخصت، یعنی وہ اشعار جس میں ہیرو میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے اہل و عیال سے رخصت لیتا ہے تو اس کو مرثیہ کے اس حصے کو ہم رخصت بولتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے کہ مرثیہ میں ہیرو کا میدان جنگ میں آنے کا منظر کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا آمد۔ 23واں سوال ہے کہ مرثیہ میں وہ فخریہ اشعار جو ہیرو کی ہمت اور شجاعت میں اضافہ کریں کیا کہلاتے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا رجز۔ اسی طرح 24واں سوال ہے کہ مرثیہ میں لڑائی کا منظر بیان کرنے کو کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا رزم۔ اور یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 25 ہے کہ مرثیہ میں جن اشعار میں شہادت کا منظر بیان ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا شہادت۔ اسی طرح 26واں سوال ہے کہ مرثیہ میں جن اشعار میں جذبہ درد مندی کو ابھارا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے اس کا بین۔ 27واں سوال دیکھیے کہ مرثیہ کے آخر میں دعائیہ اشعار کو کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہوگا سلام۔ اب سوال نمبر 28 دیکھیے گا کہ مرثیہ کے کل اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ درست جواب ہے اس کا 9۔ سوال نمبر 29 ہے کہ لفظ قصیدہ عربی کے کس لفظ سے مشتق ہے؟ جواب اس کا ہوگا قصد۔ اب پھر 30واں سوال ہے کہ لفظ قصد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ سوال نمبر 31 ساخت کے لحاظ سے قصیدہ کی شکل کس شعری صنف کے مماثل ہے؟ جواب اس کا ہوگا غزل، یعنی ساخت کے لحاظ سے حیاتی اعتبار سے غزل اور قصیدہ جو ہیں وہ مماثل ہیں۔ سوال نمبر 32 دیکھیے کہ امداد امام اثر کے مطابق قصیدہ میں کم از کم اشعار کی تعداد ہونی چاہیے؟ جواب ہے اس کا 21، یعنی امداد امام اثر نے قصیدہ کے لیے کم از کم اشعار کی تعداد جو ہے وہ 21 مختص کی تھی۔ سوال نمبر 33 ہے کہ ایسی نظم جس میں کسی زندہ شخص کی تعریف یعنی مدح بیان کی جائے کیا کہلاتی ہے؟ جواب اس کا ہوگا قصیدہ۔ اسی طرح سوال نمبر 34 ہے کہ ظاہری شکل کے اعتبار سے قصیدہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ درست جواب اس کا ہوگا 2۔ اب وہ ظاہری جو اقسام ہیں یعنی ظاہری شکل کے اعتبار سے قصیدہ کی جو اقسام ہیں اس میں پہلی ہے تمہیدیہ اور دوسری ہے خطابیہ۔ اور تمہیدیہ یعنی جس میں تمہید ہو، اور خطابیہ جو ڈائریکٹ مدح سے شروع ہو اس کو ہم خطابیہ قصیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 35 ہے کہ تمہیدیہ قصیدے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ درست جواب ہے اس کا 5۔ اب سوال نمبر 36 ملاحظہ کیجیے کہ اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی کتنی اقسام ہیں؟ درست جواب اس کا ہوگا 2۔ اب اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی جو 2 اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو اس میں جو پہلی ہے وہ ہے مشبث اور دوسری ہے مقتضب۔ اب مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 37 ہے کہ مشبث قصیدے میں تمہید کے ساتھ خالی جگہ کی پابندی ہوتی ہے؟ جواب اس کا ہوگا گریز، یعنی ایسا قصیدہ جس میں گریز جو ہے وہ شامل ہوگا تو اس قصیدے کو ہم بولیں گے مشبث۔ اور ایسا قصیدہ سوال نمبر 38 دیکھیے گا کہ ایسا قصیدہ جس میں گریز کی پابندی نہ کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب اس کا ہوگا مقتضب۔
सवाल नंबर 39 है कि कसीदे के पहले जुज़ तमहीद के लिए और कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है। जवाब इसका होगा तशबीब, यानी तशबीब हो या तमहीद हो, ये दोनों एक ही हिस्से के नाम हैं। सवाल नंबर 24 है कि मज़मून के लिहाज से कसीदे की कितनी अक़साम हैं। दुरुस्त जवाब इसका होगा 4, यानी मज़मून के लिहाज से जो कसीदे की 4 अक़साम हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें पहली है मदहिया, दूसरी है हजविया, वाजिया और बयानिया। ये 4 अक़साम जो हैं वो मज़मून के लिहाज से कसीदे की शुमार की जाती हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 41 देखिएगा कि तशबीब के एतबार से आम तौर पर कसीदे की कितनी अक़साम हैं। अब वो पूछ रहा है कि तशबीब के लिहाज से, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 5। सवाल नंबर 42 देखिएगा कि कौन से कसीदे में हुस्न तलब का हिस्सा पाया जाता है। जवाब होगा दरबारी, यानी ऐसा कसीदा जो दरबारी हो, यानी किसी बादशाह की मद्दा में लिखा गया हो, तो उसका जो आखिरी हिस्सा होता है उसका नाम होता है हुस्न तलब। सॉरी, आखिरी से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हुस्न तलब, और उसके बाद फिर दुआ जो है वो होती है। सवाल नंबर 43 देखिएगा कि कसीदे का पहला शेर खाली जगह होता है। जवाब इसका होगा मतला। अब गज़ल का भी पहला शेर मतला होता है और कसीदे का भी पहला शेर मतला होता है, तो इसीलिए कसीदे और गज़ल को साख्त के एतबार से ममासिल जो है वो करार दिया जाता है। और कसीदे के भी पहले शेर को छोड़कर जो कि मतला होता है, और बाकी आने वाले हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया होता है, और गज़ल के भी यानी मतला को छोड़कर बाद में आने वाले हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 44 है कि कसीदे का सबसे उम्दा शेर क्या कहलाता है। जवाब इसका होगा शाह बैत। सवाल नंबर 45 है कि तशबीब के अशार के बाद वो अशार जिनसे शायर मद्दा का पहलू निकाले क्या कहलाता है। जवाब होगा इसका गुरेज़, यानी कसीदे में जो गुरेज़ का हिस्सा शामिल होता है, ये ऐसे अशार होते हैं कि इन अशार में शायर जो है वो किसी भी शख्स की तारीफ़ करने का कोई ख़ास पहलू जो है वो निकालता है और फिर वो उसकी मद्दा लिखना शुरू कर देता है। तो ऐसे अशार को हम गुरेज़ बोलते हैं, और कसीदे का ये एक बड़ा हिस्सा है। सवाल नंबर 46 देखिए कि गज़ल का लुग़वी मानी क्या होता है। जवाब है औरतों से बातें करना। 47 नंबर पे सवाल है कि गज़ल कसीदे के किस जुज़ से निकली है। दोस्त जवाब होगा तशबीब, यानी अक्सर माहिरीन का ये मानना है कि गज़ल जो है वो कसीदे का जो पहला हिस्सा होता है, जिसको हम तशबीब बोलते हैं या तमहीद भी बोलते हैं, गज़ल जो है वो तशबीब से ही निकली है। सवाल नंबर 48 देखिए कि गज़ल के लिए खाली जगह का होना ज़रूरी है। दुरुस्त जवाब इसका होगा मतला। सवाल नंबर 49 है कि गज़ल का सबसे बड़ा मौजू माना जाता है। दुरुस्त जवाब है इश्क व आशिकी। 50वां सवाल कि मतला का लुग़वी मतलब क्या होता है। मतला का लुग़वी मतलब होता है निकलने की जगह या ज़ाहिर होने की जगह। अगला सवाल है कि लफ्ज़ काफ़िया का माखज़ कौन सा लफ्ज़ है। दुरुस्त जवाब होगा कफ़ा, यानी ये जो लफ्ज़ काफ़िया है ये अरबी के लफ्ज़ कफ़ा से निकला है। सवाल नंबर 52 है कि जिस गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल ना किया जाए कहलाती है। जवाब इसका होगा गैर मुरद्दिफ़, और अगर जिस गज़ल में रदीफ़ मौजूद हो तो उसको हम मुरद्दिफ़ बोलते हैं, यानी मुरद्दिफ़ गज़ल। सवाल नंबर 53 है कि मतला के बाद आने वाला हम काफ़िया व हम रदीफ़ शेर कहलाएगा। दुरुस्त जवाब इसका होगा हुस्न मतला। सवाल नंबर 54 है कि किस सिन्फ़ शेरी का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। जवाब होगा इसका गज़ल। सवाल नंबर 55 देखिए कि गज़ल की ज़बान खाली जगह पर मबनी होती है। दुरुस्त जवाब इसका होगा रमज़ो इमायत। सवाल नंबर 56 है कि जदीद गज़ल का बानी किसे तस्वर किया जाता है। करेक्ट आंसर है हाली। सवाल नंबर 57 देखिए कि खाली जगह दरअसल गज़ल की ज़मीन और बहर को तय करता है। जवाब है इसका मतला, यानी मतला को पढ़ने के बाद ही हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये गज़ल जो है वो किस ज़मीन में और किस बहर में जो है वो लिखी गई है। सवाल नंबर 58 देखिए कि गज़ल का सबसे उम्दा शेर क्या कहलाता है। जवाब होगा बैतुल गज़ल।
غزل کا سب سے بہترین شعر، سب سے عمدہ شعر بیت الغزل، جبکہ قصیدے کا سب سے عمدہ اور سب سے بہترین شعر جو ہے وہ شاہ بیت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 59 ہے کہ غزل کے لیے اشعار کی تعداد ہونی چاہیے۔ درست جواب ہے طاق، یعنی اس کے لیے تعداد جو مقرر کی گئی ہے وہ مقرر نہیں کی گئی، یعنی پہلے شروع میں جو ماہرین تھے، جو محققین تھے، انہوں نے جو ہے وہ کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 11، تو بعد میں پھر اس چیز پہ اتفاق ہوا کہ غزل کے لیے اشعار کی تعداد جو ہے وہ طاق ہونی چاہیے۔ اب سوال نمبر 60 دیکھیے گا کہ اردو کی مقبول ترین شعری صنف کون سی ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا غزل۔ غزل کو اردو کی مقبول ترین شعری صنف جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 61 اور سوال نمبر 61 کچھ یوں ہے کہ مثنوی عربی کے کس لفظ سے مشتق ہے؟ جواب ہوگا مثنیٰ۔ لفظ مثنیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دو دو کیا گیا۔ سوال نمبر 63 دیکھیے گا کہ وہ نظم جس کے ہر شعر کا قافیہ جدا ہو کہلاتی ہے۔ درست جواب ہوگا اس کا مثنوی، یعنی مثنوی میں جتنے بھی شعر ہوتے ہیں اس کے ہر شعر میں قافیہ جو ہے وہ پہلے شعر سے جدا ہوتا ہے، یعنی علیحدہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 64 ہے کہ کس نے مثنوی کو کارآمد اور مفید صنف قرار دیا؟ جواب ہے اس کا حالی۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں مثنوی کو شعری اصناف میں سے سب سے زیادہ کارآمد جو ہے وہ صنف قرار دیا تھا۔ سوال نمبر 65 ہے کہ بقول گیان چند جین مثنوی کے پہلے نقاد ہیں۔ درست جواب اس کا ہوگا حالی۔ سوال نمبر 66 ہے کہ عبد القادر سروری نے مثنوی کی سب سے اہم خوبی کون سی بتائی؟ درست جواب اس کا ہوگا واقعہ نگاری۔ مزید سوال دیکھیے گا۔ سوال نمبر 67 ہے کہ مثنوی کے جدید دور کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ درست جواب ہے 19ویں صدی۔ 19ویں صدی کے آخر میں مثنوی کا جو جدید دور تھا وہ شروع ہوا تھا۔ سوال نمبر 68 ہے کہ کس شاعر نے مثنوی کی تکنیک میں تبدیلی کر کے بندوں میں تقسیم کیا، یعنی اس کے بند بنا دیے اور ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا شعر رکھا؟ ٹیپ کے شعر سے مراد یہ ہے کہ ہر بند کے بعد ایک شعر جو ہے وہی بار بار جو ہے وہ دہرایا گیا، تو اس کا درست جواب ہوگا اقبال۔ سوال نمبر 69 ہے کہ اردو میں بیانیہ شاعری کی معراج کس صنف کو کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا مثنوی۔ سوال نمبر 70 دیکھیے کہ اردو میں مثنوی نگاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ درست جواب ہے اس کا دکن۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے، دیکھیے گا ذرا کہ کس صنف میں بیک وقت شعریت اور افسانویت ہوتی ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا مثنوی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی، اور یہ جتنے بھی سوال بنائے گئے ہیں یہ سوال جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کا اظہار آپ کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔